एमती हल्का हल्का करके दे देबे मोटा ही जाउछि के हाँ हाँ एमती थाउ किछि कथा नहीं। तो एबे हमें पकेबा घरे तैयारी करथिया चाउमीन। तो देखि परथे केते सुंदर देखा जाउछि पूरा बहुत बढ़िया चाउमीन है जी। बढ़िया संगा हेछि देखिए तो केते लंबा चाउमीन माने मु ठिया ही पड़छि एते लंबा चाउमीन देखिए रे मोहरी हाइट रे होबो एटा देखियो थे पूरा बढ़िया रखम दुकान पर के चाउमीन टा हेछि। हेलो हाय नमस्कार संग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आम गोटे बहुत बढ़िया माने वीडियो नेके आसीजु। तो आज आम बनैबु चाउमीन सेटा पुनी मैदा रे बनैबु तो बहुत सुंदर होबा पे जाउ आजकार वीडियो। हां आ सेटा बहुत सहज मार्केट रो न आनी की चाउमीन घरे बनै की खाइ परिबे बहुत सहज सेटा। तो बहुत सुंदर हे जिवो चाउमीन तापर सेटा हम रोसे भी करिवु। तो चलंतु बनैबा मैदा रो चाउमीन। हां चाउमीन बनै पय जहा सब दिनस दरकार दे देखि आनी जी ठीक अछि। तो हमर चाउमीन टा हबो मैदा रो तापर सेटा रोसे हेबो ई बंधा कोबी गाजर का देख सेटा रोसे हेबो। हां अल्प टिके मैदा रो बहुत सारा चाउमीन हबो। प्रथमे हमें नैनो मैदा। हां ठीक अछि आ बेसी मैदा न बने अल्प मैदा रे हमर बहुत चाउमीन हे जिवो। हां मु एत्ते को मैदा नै छी देखियो थे एटी गोटे छोटिया ताटे रो ताटी कांतर हबो ना ताटी कांतर नै नै छी मु मैदा आ रखि दउ छी अल्प टिके मैदा रो अल्प टिके लूण दे देबे एटा गुळी देबा भल से लूण देगी तापर एथरे टी पानी देगी एटा हल्का हल्का गुळीबे अल्प अल्प पानी देबा देखि गुळी दे आ ए मैदा गुळे जति भल भाबरे बनैबे ताने चाउमीन टा पूरा परफेक्ट हबो। आ एटी देखि परथि दीदी मैदा टा नै गुळी सारलानी। हां एटा एम्ति गुळीबे माने बेसी पानिया नहे कि बेसी माने मंडिया नहे। हां देखि परथि केमति हिजी टिके पानिया गोळी हिजी खाली। तो एडी चाउमीन बनाय पई देखि परथि मु गोटा बोतल नै नै छी। तो ई बोतल रे हमर चाउमीन टा हबो। हां तो ए बोतल रे गोटा कणा कर दै छी मु फिरे तो ठिपी रे देखि परथि गोटे फुडो कर दिया छी। तो एम्ति देखि परथि गोटे बोतल रे पूरी देबे ठीक अछि। तो एइथरे हमर बहुत सुंदर पूरा चाउमीन हबो। ए चाउमीन बनाय पय हमकु कढ़ाई दरकार नै एटा तावा रे हबो। हां हमें तावाटा बसे गरम कर दवा टिके तो एम्ति हल्का रे तेल देकी मु कर दउ जे देखि परथि एम्ति गुळी देबे ये कपड़ा कर देमी की सेना खाली तेल तेल कपड़ा रे खाली गुल देमी रखो तावा चारि पटे तेल लगियार एम्ति असुविधा होची माने बेसी लागि होची सेनी गोटे कपड़ा आनसी सेथमे झुनकी गोटे कपड़ा किन आनजी। तो एइथरे हमर बहुत सुंदर पूरा तेल लागि जिवो देखि परथि एबे केते सुंदर पूरा लागि वाला चारियाडे तेल माने तावाटा चारि पटे पूरा तेल लगाइते हबो। हां तो एबे तावाटा नै गरम हेलानी हल्का गरम हेची। तो एबे देखि परथि मु केमति दउची एटा। हां तो एडी देखि परथि केमति चाउमीन टा दिया होची केते सुंदर मते खुशी लागछ एटा दवा पे अरे घिन्या से थाली नै न दे इनो रख दे हसने रख दे से परिवा का काटी दे धोई दे सेटा गोटे लंका थिला सेटा सुकी जाइछ एटा देनी नै दि सेटा तू घिन्नी आनिथिलु ना मु आनी नै माने चाली आछला। हां एठी हेई गलानी नै तो एमती एटा काढी देबे। तो देखि बात केते सुंदर बाहरी होजु। तो जेहेतु गैस टा लिंभी जाइतला तो सेइत पय हमर तावाटा गरम हे नथला तो सेइत पय एमती हेई गला चाउमीन टा। हां तो आउळे बनेबे हां एमती हल्का हल्का करके दे देबे टमाटी मोटा ही जाउछि के हां हां एमती थाउ किछि कथा नै केते सुंदर दिखै छै तो बहुत सुंदर पूरा होजी केते सुंदर पूरा राउंड राउंड हे गला देखते केते सुंदर पूरा चाउमीन हे गला बिना परिश्रम रे चाउमीन खाइबो अछि भाई। तो देखिबार तो केते सुंदर चाउमीन हे गला। तो एमती एमती हमको बनैते हबो सब देखिबार तो केते सुंदर पूरा चाउमीन हे जी। तो एमती एमती जति भल से टिकेटा देबे ताने पूरा एमती चाउमीन हबो देखिबार तो केते लंबा चाउमीन हे जी हाथ छड़े गोल गोल हे जे ग्राउंड घोड़ी एटा टिके मोटा हे गला किंतु एटा पतला अछि मन एटा परफेक्ट बनियो। तो तावाटा टिके ठीक रो ताती गले देखि परते केते सुंदर हे जी देखि एटा बढ़िया रकम हला ना आ मझिरे मझिरे एमती टिके तेल भी दे देबे तावा रे माने गोटे कपड़ा टिके तेल कर देने सेटा खाली पुछि देबे बस हे जाओ तेल दरकार नै न केते सुंदर पूरा पड़ी जाउची चाउमीन सरू सरू रकम हो गेला। एमती सब चाउमीन हमको बनैते हबो ठीक अछि। एथरा दीदी टिके गहळिया दे दीजी तो एमती बनै देले देखिबार तो केते सुंदर बाहरी होजु माने तावाटा गरम हे जाजी ना पूरा संगे संग बाहर जाउजी एटा बढ़िया रकम हला ना ना चटुरे के करते बनी माने एरकम कर दे खाली एरकम पक्की देना केते सुंदर पड़ी दियो हां किछ लागु नाही भी कढ़ाई रे पूरा जेरकम का हल्का लागुची माने काम बिल का जणा पडुनी एटा हला। एटा जदी ठीक टिके देबे ताहले जाई चाउमीन टा पूरा परफेक्ट हबो
ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଏଇଠି। ପାଖକୁ ଟିକେ ତାତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମଝିରେ ଖାଲି ଏରକମ ଦେଇ ଦଉଛି ଦେନେ ଭଲସେ ଆମର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମା ଚଟୁ ଲଗା ହେଇନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ଯିବ। ମାନେ ଖାଲି ଢାଳି ଦଉଛି ମୁଁ। ହଁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅତି ସହଜରେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉମିନ। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କେତେ ଲମ୍ବା। ଲମ୍ବା କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉମିନ ସବୁ। ତୁମକୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେ ଖା। ପତ୍ରରେ ଦେଇଦେନେ ଇଏ ଖାଇବ। ଖାଇଦେ। ପତ୍ରରେ ଦେଲାକୁ ଖାଇଦେଲା। ସେ ଖାଲି ସେ ରଖାଉ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁକୁ। ମୁକୁ ତ ସାରା ଚବା ଗया ରେ। ଖାଇଦେଲା ସବୁ ମୁକୁ। ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ ଯାହା ଦେଲେ ସିଏ ପକିବନି। ତାକୁ ଚାଉମିନ ବନି ସାରିଲା ପରେ ଦବୁ। ତ ଦିଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନହିଁ ପଡ଼ିକି କେମିତି ବନୁଛୁ। ମତେ ଦେଖା ଯାଉନି ନା ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗୁରୁ ତାକୁ ବନେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ତ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ପବନ ହବାକୁ ଲିମ୍ବି ଯାଉଛି। ଲିମ୍ବି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଏମିତି ପକିଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉମିନ ବାହାରିଗଲା। ହଁ ମାନେ ଚଟୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଚାଉମିନ। ମାନେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି ଏତେ ଲମ୍ବା ଚାଉମିନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋହରି ହାଇଟ ର ହବ ଏଇଟା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗୁଡା ଚାଉମିନ ଆମର ବନିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉମିନ ହେଇଛି। ମାନେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରିଛେ ନା ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉମିନ ହେଇଛି। ମାନେ ମଇଦାରେ ହେଇଛି ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ରାନ୍ଧିବା ମାନେ ତାକୁ କୋବି ଏକା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଖାଇବା। ତ ଏତିକ ଜିନିଷ କାଟି ନେବା। ବେଶୀ ବି ଦବାନି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦବା। ହଁ ଆଉ ଏସବୁ ସରୁ ସରୁ କରିକି ବି କାଟିତେ ହବ। ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଜ ବନଉଛେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଅଣ୍ଡାଟା ଦେନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଗାଜର ଆମେ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛୁ। ଆଉ ପିଆଜଟା ବି ଆମେ କାଟି ନେବା। ପିଆଜ ଗଜା ଲଗେଇବୁ। ହଁ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଆମର ଯେତେ ଥର ପିଆଜ କାଟା ହେନେ ଏଇ ଗଜା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଗଜାଟାକୁ ଆମେ ପକେଇନି ନଷ୍ଟ କରିନି ସେଇଟା ଲଗେଇଦେନା ପିଆଜ ହେଇଯିବ ଫେର। ଏମିତି ସାଇଡରୁ କାଟିକି ସେଇ ଗଜାଟା ଲଗେଇଦେବେ। ପିଆଜକୁ ପିଆଜ ଖିଆ ହବ ଗଛ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗଛ ହେଇଯିବ ଏଇ ପିଆଜ ଗଜାଟା। ଗାଜର ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଏକା ଧୋଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଧୋଇକି ଏଇନା ଛାକିଦେବି କଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଧୋଇଦେବେ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗିଥିବ ନା। ପାଣି ଟିକେ ହବନି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ଚାଉମିନ। ତ ଚାଉମିନ ତ ବନେଇ ସାରିଛେ ଆବେଳେ ପୁଣି ବନେଇବା। ମାନେ ଚାଉମିନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଉମିନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପରେ ଦେବୁ ନା? ହଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଉଷା ପଡ଼ିବନି ସେଟା ଚାଉମିନଟା ପକେଇଲା ପରେ। ଲୁଣ ବିନା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି କିଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ପକେଇବା ସୋୟା ସସ୍। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ। ସୋୟା ସସ୍ଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେନାଟା। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ପକେଇଦେବା ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଦବା ଅଳ୍ପ ଦବା ବେଶୀ ରାଗ ଖାଇବାନି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ସବଜି ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଇଦବା। ବାସ୍ ଥାଉ। ପୁରା ମାର୍କେଟରୁ ଚାଉମିନ ମାରା ହୁଏ ଆମେ ପାଖ ଦେଇକି ଯଦି ମାର୍କେଟ ପାଖ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତି ଆସେ ପୁରା ସେମିତି ଚାଉମିନ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ ପକେଇଦବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇଦବା ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଚାଉମିନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଉମିନ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଉମିନଟା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ଚାଉମିନ ବନାଯାଏ ଦିଦି ସେମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ। ପୋଡି ଯାଉଛି ସବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଉମିନଟା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ହଁ ଏବେ ଆମେ କାଢିଦବା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତ ଏବେ ଚାଉମିନଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିଦବା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଏମିତି କାଢିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଚାଉମିନ ନୁହେଁ ନା? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ଚାଉମିନ ହେଇଛି ଏଇଟା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣା ଯିବନି। ଆଜି କତରୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବା ବନ୍ଦ।
ବାସ୍ ହେଇଛି ନା ହୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢିଆ ରକମ ଦୋକାନ ପରିକା ଚାଉମିନଟା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉମିନ ବି ହେଇଛି ଏଟା ହଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉମିନ ହେଇଛି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ତବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଭେଜ ମାନେ ଆମେ ଭେଜ ବନେଇଛେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବନେଇଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ ଚାଉମିନ ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ ରହୁଛି ବାଇ